बाँटता जिस सिमत वज़ीशाने गया नेमतें बाँटता साथ ही मुंशिए कलम दाने गया नेमतें बाँटता। आज ले उनकी खबर आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे क़यामत में गर माने गया नेमतें बाँटता। आला हज़रत बोलें अरे दिल है वो दिल जो तेरे कदमों पे कुर्बाने गया दिल है वो दिल अरे सर है वो सर बोलो लगटो अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बाने गया अरे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल नेमतें बाँटता। आला हजरतेर कालामगुलो एमনি বুঝতে খুব শক্ত হ্যাঁ কিন্তু সুরটা ভালো লাগে বলে সবাই পড়ে বাঙালিরা এমনি সহজে সবগুলো বুঝতে পারবে না হ্যাঁ মানে খুব শক্ত ভাষা হযরতের আশিকে রাসূল ছিলেন খুব ভালো আশিকে রাসূল সেই জামানার আমার মনে হয় মানে একানো এক তন্ত্র ছিলেন হয়তো আশিকের ইশকে রাসূলে সেই জামানায় ওনার জামানায় আলা হযরতের একটা কালামে আমি পড়ছি শেষ বেলায় আর দুটো ছন্দ কোন কবি লিখেছেন आपका रूप देख के चाँद को चाँदनी मिली आपका रूप देख के चाँद को चाँदनी मिली फूलों को ज़ुल्फ़े पाक के सदक़े में ताज़गी मिली आपने मुस्कुरा दिया है इधर सुनो आपने मुस्कुरा दिया रातों को रोशनी मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीकार একটা হাদিস নাই জি হুজুর একটু মুস্কি হাসলেন যে ছুঁচ হারিয়ে গিয়েছিল সেই ছুঁচটা খুঁজে পেয়েছিল জি आपने मुस्कुरा दिया रातों को रोशनी मिली आपके चश्मे नाज से दुनिया को जिंदगी मिली सल्ले अला हबीबना सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन कवि बोलছেন जी शम्स व कमर से खूब रू सुभान अल्लाह खूब रू माने
বেশি সুন্দর। জি। মানে শামস মানে সূর্য, কামার মানে চাঁদ। জি। চাঁদ এবং সূর্য থেকেও বেশি সুন্দর। জি সুবহান শামস ও কামার সে খুব রূ कमली में आमीना का लाल सुभानअल्लाह आहा है शम्सो कमर से खूब रू कमली में आमीना का लाल चुप हो तो अज़मते जलाल बोले तो रहमते जमाल सुभानअल्लाह सुभान रसूल আকরাম যখন চুপ থাকতেন তখন আজমতে জালাল মনে হতো যে কে তিনার সামনে কে কথা বলবে, ভয়েই সব পিছনে কুকড়ি হয়ে বসে হ্যাঁ, কথা বলার কার মধ্যে সেই স্পর্ধা কার? চুপ থাকে যখন হুজুর চুপ করে বসে থাকতেন, ভাবছেন কিছু, মোরাকাবাতে মুশাহিদাতে চুপচাপ বসে আছেন, ক্ষমতা নাই যে কেউ মাঝখানে কথা বলে। আজমতে জালাল चुप हो तो अज़मते जलाल बोले तो रहमते जमाल सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह যখন কথা বলতেন তখন মনে হচ্ছে যে মতি ঝরছে। জি জায়েদ জি ঈদের দিনে কে ওকে নামাজ পড়াতে নিয়ে যাবে, ও কাঁদছে, এমন মতি ঝরলো যে মাথায় হাত বুলিয়ে ধুলোগুলোকে ঝেড়ে বলছে চলো তোমাকে আজকে ঈদ করিয়ে দিই। হ্যাঁ জি 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 যখন বলতেন তখন কাউকে কটু কথা কোনোদিন বলেননি। আমরা কোথায় তিনার রুসওয়ায়ে হাসানাতে পালন করতে পারি না। কখনো তো রেগে যাচ্ছি, কখনো খ্যাক খ্যাক করছি, কখনো কাউকে ঝিড়কে দিচ্ছি। তাই বলছেন চুপ হো তো আজমতে জামাল চুপ হো তো আজমতে জালাল बोले तो रहमते जमाल उनकी अदाएं लाजवाब उनकी सिफात लाजवाल यानी वो सरापा मुअज्जा यानी वो हुस्न बाकमाल सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। आरक छेद जी 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 इरशाद आका तेरे जमाल का जमाल सुभान अल्लाह হুজুর আপনার সৌন্দর্যের বিকিরণ কেমন সেটা বলছে। आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चमन में है आका तेरे जमाल का अक्स हर एक गुलाब में है आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चमेली में है। ठीक है आका तेरे जमाल का अक्स हर एक सूरज में है आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चांद में है। आका तेरे जमाल का अक्स पूरी दुनिया में है। হুজুরে নূর দিয়ে তো সব তৈরি। হুজুরে নূর দিয়ে তো তৈরি। হাদিস শরীফ মৌলানা সাহেবরা তো বলেছেন, সেটাই বলছে आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चमन में है अर्श की उस आतों में है तारों के अंजुमन में है। आका आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चमन में है अर्श की उस आतों में है तारों के अंजुमन में है जर्रों की रोशनी में है सूरज की हर किरण में है अरे जर्रों की रोशनी में है सूरज की हर किरण में है लौहों में है कलम में है क्या लौहों में है कलम में है क्या
आका तेरे जमाल का अक्स अक्स, लौहों में है। सुभान अल्लाह। आका तेरे जमाल का अक्स हाँ कुर्सी में है, जी अर्श में है, फर्श में है, जन्नत में है, जन्नत मावा में है। जी आका तेरे जमाल का अक्स हर एक चमन में है, लौह में है, कलम में है, जन्नत की बाएं की में है। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीइना सल्ले अला मुहम्मदिन। आपका रूप देख के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, लम याति नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान हो शुरुबा, मन बेकस तूफान हो शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरे नैया पार लगा जाना। माने टेक्टू बोले दी अल बाहरु आला वल मौजो तगा, आमी समुद्रेर माझ दरियाय আর সমুদ্রের যে ঢেউ সে একেবারে তুঙ্গে, একতাল গাছ উঁচু ঢেউ উঠছে আর ফেলছে। মন বেকস তুফান হোশ রোবা, আমি বেসাহারা বেপানা, আমার এখানে কেউ নাই, হোশ উড়ে যাওয়ার মতো, হোশ আর ঠিকানাতে নেই। আল বাহরু আলা ওয়াল মৌজু তাগা, মন বেকস ওয়া তুফান হোশ রোবা। এত জোরে তুফান আর আমি মাঝ দরিয়ায়, নৌকা আমার হাবুডুবু, অবস্থা শোচনীয়। মঝধার মে হুঁ বিগড়ি है হাওয়া, মাঝ সমুদ্রে আমি আছি এবং হাওয়া উল্টো পাল্টা চলছে। মরি নৈয়া পার লাগা জানা, আমার নৌকাটাকে ঘাটে লাগিয়ে দিও, আমার তরিটাকে ঘাটে লাগিয়ে দিও। আল বাহর আলা ওয়াল মৌজু তাগা, मन बेकस तूफान हो शुरुबा, मन बेकस तूफान हो शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरे नैया पार लगा जाना। लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, खतहाए माजुल्फे अबर अजल, खत हालाए जुल्फ अबर अजल। तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल, तोरे चंदन चंद्रो परो
कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना लम याति नज़ीर का फी नज़रिन में से ले तो नशद তারপরে বলছেন আল্লাহ হযরত আনা ফি আতাশ ওয়া সাখাকা আতম আগে সুয়ে পাক আবর করম আগে সুয়ে পাক আবর करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना मानेटा बोले दी আনাফি আতাশিউ আমি প্রচণ্ড পিপাসু পিয়াস লেগেছে প্রচণ্ড ওয়া সাখাকা আতাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দান লম্বা হাতের সে পৃথিবীর জগৎ জুড়া সবাই জানে আমি পিপাসু আর আপনি তো এইভাবে দাতা সবাইকে পান করান আপনি এই গে শুয়ে পাকে আবরে করম হুজুর মুবারক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জুলফ ঝুলতো এখান দিয়ে তো মনে হতো কি একেবারে কালো মেঘ আর চেহারাটা একেবারে চাঁদের মতো সেটাই বলছে এই গে শুয়ে পাকে আবরে করম বরসন হারে রিমঝিম রিমঝিম করে দু বুঁদ এই দিকেও আমাদের দিকে বর্ষিয়ে দাও কিসের তোমার রহমত তোমার দয়ার দৃষ্টি আমার দিকেও আমি পিপাসু আমার দিকেও আমাকে একটু বর্ষিয়ে দাও আনা ফি আতাশি ওয়া সাখাকা আতম আগে শুয়ে পাক আবর করম আগে শুয়ে পাক আবর করম बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याति नज़ीर का फी नज़रिन में से ले तो नशद पैदा जाना अर्रूह फिदा का फजिद हरक़ा यकशोला दिगर बरज़न आशाक़ा अर्रूह फिदा का फजिद हरक़ा यकशोला दिगर बरज़न आशाक़ा मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना लम याति नज़ीर का फी नज़रिन में से ले तो न शुद्ध पैदा जाना আর এক ছেদ মৌলানা হাসান সাহেব বললেন या शम्स नजर तेला लैली चुबा तैबा रसी अर्ज़े बुकुनी चुबा तैबा रसी अर्ज़े बुकुनी तोरी जूते की झल झल जग में रची तोरी जूते की झल झल जग में रची मोरे शब ने न दिन हो ना जाना एटार मानेटा एकटु बोले दी या शम्स नजर ते एला लैली
চুবা তাইবা রাসি আরজে বাকুনি, ইয়া শামস মানে এই সূর্য, আকাশের সূর্য, নজরতে এলা লাইলি, তুমি যখন দেখবে সন্ধ্যার দিকে ঢলে পড়বে, সন্ধ্যার দিকে যখন ঢলে পড়বে তখন তো তুমি দেখতে পাবে মদিনা গুম্বাদে খাজরাকে। এ সূর্য আকাশে, এখন সূর্য উঠেছে তো, আমার এই আরজিটা তুমি শুনে নাও। যখন তুমি ঢলে যাবে কোন দিকে, পশ্চিমে, তখন সেই সময়তে তোমার সামনে গুম্বাদে খাজরা হবে, তুমি যেন দেখছো গুম্বাদে খাজরাকে তুমি দেখতে পাবে। এখন তো তুমি এইদিকে আছো, ও বেলাতে তো ওইদিকে যাবে, দেখতে পাবে। ইয়া শামসু নজরতে এলা লাইলি, রাত্রের দিকে যখন তুমি ঢলবে তখন তুমি দেখতে পাবে। চুবা তাইবা রাসি, যখন তাইবাতে তুমি পৌঁছাবে তখন আমার এই ফরিয়াদ, আমার এই আরজিটা তুমি বলে দেবে। সূর্যকে বলা হচ্ছে আমার এই ফরিয়াদ, আমার এই আরজিটা তুমি মক্কাতুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিও। আরজিটা কি এবারে সেটা বলছে, তোরি জুতে, আরজিটা কি, আরজিটা হচ্ছে এই, তোরি জুতে কি ঝলঝল জগ মে রচি, তোরি জুতে কি ঝলঝল জগ মে রচি, মোরে শবনে নদিন হো না জানা। আমি পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটাই দেখলাম, উত্তরে রোশনি আলোক বিচ্ছুরিত করলাম, দক্ষিণে আলোক বিচ্ছুরিত করলাম। ইয়া রাসূল আল্লাহ, পূর্বে দেখলাম তোমার নাম উচ্চারণ হচ্ছে, সূর্য বলছে পূর্বে দেখলাম তোমার নাম উচ্চারণ হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াতে আজান হচ্ছে আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মাঝখানে যখন এলাম ইন্ডিয়াতে দেখলাম জোহরের সময় উচ্চারিত হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যখন গেলাম সেই সময়তেও দেখছি যে বাইতুল্লাহ শরীফেও আজান তোমার উচ্চারিত হয়েছে, নাম তোমার ধ্বনিত হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তোরি জুতে কি ঝলঝল জগ মে রচে, তোরি জুতে কি ঝলঝল জগ মে রচে, মোরে শবনে নদিন হো না জানা। কি রাত আর কি দিন, অনাব্রত তোমার নাম। এখানে এ পড়ছে তো ওখানে অমুক দেশে, অমুকে অমুক দেশে, তো রাত 12টায় আমেরিকাতে, সকালবেলায় অস্ট্রেলিয়াতে, দুপুর বেলায় হিন্দুস্তানে। তোরি জুতে কি ঝলঝল জগ মে রচি, মোরে শবনে নদিন হো না জানা। লময়াতে নজীরো কা ফি नजरिन में से ले तो न शुद्ध पैदा जाना। लम्याते मानेটা বলে দিছি, এটার মানেটা বলিনি। লম্য়াতে নজির কফি নজরিন, আপনার মতো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর একটাও নেই। লম্য়াতে নজির কা ফি নজরিন, নজরিন, যত দৃষ্টান্ত আছে কোন দৃষ্টান্তর সঙ্গে তোমার মেল খাবে না, তুলনা নেই, তুমি তুলনাহীন হুজুর। লময়াতে নজির কা ফি নজরিন মিসলে তো না শুদ পয়দা জানা। তোমার মতো পয়দাই তো কেউ হয়নি, তো উদাহরণ থাকবে কোথা থেকে? তোমার মতো তো কেউ কায়েমই হয়নি। मरहबा 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 मरहबा
मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा मरहबा সুবহান আল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো আল্লাহ হযরতের কালামগুলো যেটা পড়বো সেটাই ওরকম মনে হবে। 11টা বাজছে জি। আল্লাহ হযরতের কালামটা কত ভালো লাগলো, বুঝলে পরে আরো বেশি ভালো লাগবে, আরো যদি ব্যাখ্যা করা যায়। হ্যাঁ, আরো এই যে ছন্দগুলো পড়লাম, আরো ছন্দ আছে, যদি এই সবগুলোকে বিশ্লেষণ করা যায় তো আরো ওর থেকে মধু পাওয়া যাবে আর কি। আচ্ছা, তো দুই ছেদ পড়ে দিয়েছি তাহলে বেশ। আচ্ছা বেশ, শেষ বেলায় শেষ বেলা